O soy, sagli, maka pa mag-scroll na ating kung kutang. Ating ka bang SSS? Ating ka bang impengari mo ba ating yang SSS? Kasi soy, keraklan keti Pilipinas. Takal na ring mga tuwang alaro kong kabyayan king bien mag-rely lamo king kareng anak da king gobyerno, diba? Di nandala ring senior 500 pesos per month malatiya mo. So nung ako kaya kasoy nung atina ka mang basalesa yung obra anti ka mong manipon pangwa mong SSS ding pengari mo kasi king SSS basta minimum 10 years pwede na yung magpensioning miyembro. So nung 50 years old laparing pengari mo bangkanita datangin panahon mag 60 la at lang tatanggapan bulan-bulan in the form of pension. Kasi so yung minimum contribution mo king SSS is 560 pesos ngayon updated 14% kasi yung rate na ng SSS. So nung voluntary member yaing miyembro, so sagutan na yung nitang 14%. So yung minimum kasing salary bracket king SSS is 4,000. So 4,000 multiplied by 14%, so mamaldog kang 560 pesos bulan-bulan. O 560 pesos yung bulan-bulan, o mabilis mo in 10 years. So at least mo after 10 years pag senior ning pengari mo atin yung tatagapan bulan-bulan. O magkano mo yung tanggapan na kanita? Since minimum yan mo, so yung tanggapan na kanita yung minimum pension ngeni yung kasantinganing minimum ngeni kain magumpisa niyang mag-increase yung across the board the 1,000. Yung minimum pension ngeni tuneking 2,200. So imagine ta so 2,200 at yung bulan-bulan makantang pera yung pengari mo. So magsakripisyo ka mong bagya kasi itang 560 nga ito mabilis siyang mawala ito nung yung may tipunan bulan-bulan So nung ako kaya kay Leleme kasi dating yung panahon pasalamatan mo yung sarili mo kasi gawa mo ito. Ko personally pengari ko makanyan voluntary mo. So looking back nung ako pemayad kitang minimum mga kanita 300 pesos mo yung minimum. O nung mo pemayad mga kanita mo naman natipon ngayon so, for example mo may mayad makantang amount palagay mo retang mo binayad direta chula rin pera mo ngayon ala biyog sela rin, di ba? So makanta mo yung buri ko sabihan mag-prepare tamo na naman yung datangging bieta mo medyo serious kwata pasensya na alin buri ko mo sabihan soy nung aleleme ting 560 bulan-bulan ileleme pangwaming SSS numbering pengari mo kasi maragulyang saob kay ito. Okay, so ita mo soy. Okay, sige, scroll na ka.